Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, so hari ini kita akan continue untuk part 2, continuous random variable. Okay, so this is our learning objective for today. End of this lesson, you are able to find the probability density function from a cumulative distribution function and vice versa. Calculate the expectation and variance of continuous random variable. Okay, so now we proceed for our content today. So probability density function, so small f, can be obtained by differentiating the cumulative distribution function. Okay, so untuk dapat f kecil, kita akan differentiate kita punya f besar ni. Okay, so you have to differentiate each of the interval in your function. Okay, so hari tu kita dah tengok from the previous lesson. So kalau kita nak cari f kecil kepada kumulatif dia, so ini kita integrate. So to get kita punya cumulative distribution function. Okay, so sekarang ni kita nak cari f kecil. So kita akan reverse proses dia. So ini integration is anti-derivative. So bila kita nak cari f kecil daripada capital F, so kita akan differentiate each of the function. Okay, so ini adalah dua operation yang kita akan guna untuk continuous. Means that bila ada soalan involving continuous, so dua operation ni you kena consider. Okay, so then kita akan proceed kepada soalan kita, exercise 10 question 1. So you are given the continuous random variable has a cumulative distribution function. Okay, so ini tengok dia punya simbol capital F dan sini nilai 1. So ada juga kadang-kadang dia guna simbol lain. Mungkin dia akan guna x less than x. So ni understood dia adalah capital F. So kena tengok betul-betul dia punya simbol F dia, besar ataupun yang kecil. Okay, so find the probability density function. Means that daripada capital F kita nak cari dia punya small f. Okay, so kita dah tengok tadi, kita akan differentiate each of the function for each of the interval. So for interval x less than 0, so kita akan differentiate function dia di 0. So constant kita differentiate, kita dapat 0. So then for second interval, for x is in between 0 to 3, so differentiate the function x cubed over 27, so equal to 3x squared over 27. So simplify, we'll get x squared over 9. Then the last interval for x greater than 3, so differentiate the function is 1. So differentiate function constant, so kita akan dapat 0. Okay, so semua function yang kita dah differentiate ni kita akan tulis balik dalam dia punya function. Okay, so kita tulis balik dia punya function fx. Okay, so bila function small f, kita kena tulis function yang ada function. So kena tulis yang ada function dulu atas dia. So means that yang ada function tadi x squared over 9 for the interval 0 to 3. So ini tak kisahlah 0 nak include ke tak nak include, tak kisah. So dia sama. Okay, so then you punya second function tu maksudnya yang kosong tadi. So ini others. So for any interval selain daripada 0 to 3, so function dia is others. Okay, so then you have to sketch the graph y equal to fx. Okay, macam yang sebelum-sebelum ni. So kita akan ambil nilai daripada kita punya function x is 0.
So you substitute into function x squared. So sini you ganti 0 square over 9. So you get 0. So then you ganti x is 3. So 3 square over 9. So you get 1. Okay, so then based on these two values, kita akan draw kita punya ataupun kita sketch kita punya graph. So this is x, so this is fx. Okay, so for x you have value 0 and 3. So for x equal to 0, so you get fx is 0. So 0, 0. So then for x equal to 3, so kita ada nilai fx is 1. So 3, so is 1. So then refer balik kita punya function here is x squared. So x squared means that you have quadratic graph. So dua point ni kita akan lukis dalam bentuk curve kuadratik lah. So you akan dapat you punya graph fx. Okay, then second question for exercise 10, the cumulative distribution function of a continuous random variable x is defined as follow. Okay, so sekarang ni kita diberi f besar. So ini nilai dia last kali 1. So nilai yang dah accumulate. Okay, so kita nak cari nilai constant a and b. Okay, so konsep yang kita akan guna bila you ada f besar ni is substitute value. Okay, macam mana nak substitute value? Okay, kita tengok daripada interval kita a kita dekat sini. So kita nak cari. Okay, so based on this interval, so kita akan compare untuk nilai x equal to 0. So kita ambil untuk x0. Okay, so untuk x0 for the first interval kita ada 1 over 12. So 2 plus 0. So kita equalkan nilai function yang ada equal yang third function ni. Maksudnya samakan dengan a plus 0 over 6. Okay, so dekat sini awak akan dapat a equal to 1 over 6. Okay, so then untuk cari b, kita akan compare untuk x equal to 6. So kita ambil f6. Okay, so f6 untuk function first, b plus 6 over 12. So equalkan dengan nilai 1. Okay, so then simplify, kita akan dapat b equal to 1 minus 1 over 2. So b equal to 1 over 2. Okay, so kita dapat nilai constant a and b. Okay, so then find the probability density function for fx. Okay, so yang macam tadilah. So kita diberi f besar. So kita nak cari f kecil. So kita akan differentiate each of the interval. Macam soalan yang first tadi tu. Okay, so for the first interval x less than 2. So kita akan differentiate. So refer balik awak punya function kumulatif tadi tu. So for the first interval x less than negative 2. So kita akan differentiate function 0. So kita akan dapat 0. Okay, so for second interval negative 2 until 0. So kita akan differentiate function tadi. Bila kita dah ganti a dengan b dia tu tadi, so yang akan dapat 1 over 6 plus x over 12. So 1 over 6 kita differentiate dapat 0. So differentiate x over 12, kita akan dapat 1 over 12. Okay, so then third interval from 0 until 4.
So ini tak kisahlah yang nak letak equal dekat mana pun, tak kisah dia sama, tak nak letak pun tak apa. Okay, so kita akan differentiate function dia 1/6 plus x over 6. Okay, so 1/6 constant, differentiate dapat 0. X over 6 differentiate, dia akan dapat 1/6. So then for interval 4 to 6, differentiate function 1/2 plus x over 12. So constant, differentiate dapat 0. Differentiate x over 12, we dapat 1/12. Okay, so then last one for interval x greater than or equal 6, differentiate 1. So 1 is a constant, differentiate dia dapat 0. Okay, so bila kita dah cari semua nilai bila kita dah differentiate semua function untuk setiap interval, so kita akan tulis balik dia punya function. Jangan just cari je. So tulis balik kita punya function ni. Okay, so 1/12. So for interval -2 until 0. So 1/6 for interval 0 until 4. So 1/12 for interval 4 until 6. So last one is 0. So mesti last kali ni 0 for other interval. So dia mesti habis dengan 0. So that is your probability distribution ataupun probability density function. Okay, so then nak calculate the value for x is in between 3 to 5. So 3 is include, 5 is not include. Okay, so untuk soalan ni kita boleh guna dua cara. Depend awak nak guna function yang mana. So kalau awak guna, if you are using cumulative distribution function, so to find probability x is in between 3 to 5. Okay, so kalau guna F besar ni, kita akan ambil nilai yang belakang dia. So means that F5 minus nilai yang depan dia, F3. Tak kisahlah dia ada include ke tak ada include, tapi sebab dia adalah continuous, you tak payah consider dia punya sign. Okay, so then daripada awak punya function F besar tadi tu, okay, so kita back balik. Okay, so function F besar kita tadi ni. Okay, so kita tengok balik, kita nak ambil F5. So F5 ni ada dekat interval yang sini. So F5 tu dekat interval sini, F5. So kita akan ganti nilai X ni nanti dengan 5. Okay, so tolak dengan F3. So 3 dekat function ni. So nanti X tu kita akan ganti 3 dekat sini. Okay, boleh ya? Okay, so awak akan dapat dekat sini 1/2 plus 5/12. So minus dengan 1/2 plus 5/12. Okay, so ini X awak dah ganti dengan 5. Tolak dengan F3 tadi, function dia 1/6 plus 3/6. So ini awak dah ganti X dia dengan 3. Okay, so then calculate. So kita akan dapat nilai 1/4. So itu kalau awak guna kumulatif dia. Satu lagi awak boleh guna kalau F daripada F kecil dia.
Okay, so kalau guna f kecil, kita akan tengok simbol yang basic dia lah. Maksudnya f kecil tu kita akan guna integration. So okay, so 3 to 5. So ini include, ini not include. Okay, so gini kita kena tengok balik dia punya function f dia. Maksudnya sekarang ni awak tulis balik sebab dia ada banyak interval. So bila ada banyak interval, dia punya function untuk setiap interval tu lain-lain. So kena refer baliklah dia punya border-border untuk dia punya setiap interval tu. So ini negative 2, 0, 4, 6. Okay, so untuk negative 2, 0 is 1 over 12. So 0, 4 is 1 over 6. 4, 6 is 1 over 12. So other than interval is 0. Okay, so kita nak cari nilai from 3 to 5. 3 to 5. So 3 is here. 5 is here. Okay, so apa yang kita akan buat, probability x is in between 3 to 5. Okay, so kita akan integrate nilai daripada 3 to 4. Sebab 3 to 4 function lain. So 1 over 6 dx plus daripada 4 to 5. 4 to 5 function 1 over 2. 1 over 12 dx. Okay, so then kita integrate, cari nilai macam biasa lah. So awak akan dapat 1 over 6x, substitute value from 3 to 4 plus from 4 to 5, integrate 1 over So integrate 1 over 12, dia akan dapat 1 over 12x, substitute value from 4 to 5. Okay, so ganti 1 over 6. So x is 4 minus 3 plus 1 over 12, 5 minus 4. So simplify, awak akan dapat jawapan yang sama, 1 over 4. So it's depend lah, mana yang you rasa lebih senang dan lebih simple. Okay, so then kita proceed untuk cari mean untuk continuous random variable. Okay, so mean mesti daripada f kecil. So tak boleh daripada f besar. So awak kena ada f kecil untuk cari mean. So mean is expected value. So denoted for ex or mu. So simbol dia sama dengan discrete. Cuma basic dia ikut daripada f kecil continuous. Operation dia adalah guna integration. So ini pun sama. Cuma dekat sini kalau awak nak cari expectation x, awak kena darab dulu awak punya function tu dengan x. Then integrate, ganti nilai macam biasalah. Okay, so then kalau you ada expectation for any function other than x, so sama juga basic dia. Kalau sini expectation for function gx, darab dulu function gx dia dengan fx, baru integrate, cari nilai. Semua ni sama. Kalau ada expectation x square, darab dulu dengan x square awak punya function tu. So then baru integrate, then substitute value. Okay, so then properties of expectation ini sama macam properties untuk discrete.
So kalau yang ada expectation constant, so awak akan dapat dia punya nilai constant. Kalau ada expectation AX, so ikut dia punya properties, keluarkan dia punya constant tu, darabkan dengan awak punya expectation X. So sama juga kalau expectation AX plus B, so keluarkan awak punya constant expectation X tambah dengan dia punya constant B. Basic dia mesti ada expectation X. Okay, so kita ada ni, so tengok sini, sini guna F kecil untuk cari expectation. Kalau soalan tu tak ada F kecil, kalau dia tak suruh cari pun awak mesti kena cari, sebab basic dia daripada F kecil. Okay, so yang I given probability this ni silap ni, bukan kumulatif. So ini the probability distribution function. So sini F kecil, sini probability distribution function of a continuous random variable is given by this function. Okay, so kita nak cari expectation of X. Okay, so kita akan darab kita punya setiap function tu dengan X. So ni expectation of X. Okay, so for the first interval 0 to 1. So 0 to 1. So darab dulu function tu dengan X. So function dia adalah X over 3. Plus, so from interval 1 to 3, so X darab awak punya function is 1 over 3 plus 3 to 4. X darab dengan awak punya function is 1 over 3 4 minus X dx. So 0 tu pun nak darab boleh lah, tapi dia tak ada interval, so tak payahlah, ambil nilai yang ada value X. So ni each of your function awak akan darab dengan X ni, sebab awak nak cari expectation X. Okay, so then simplify lah. So integrate 0 to 1 X square over 3 dx plus X over 3 integrate from 1 to 3 plus ni integrate from 3 to 4 1 over 3 is a constant, so bolehlah nak keluarkan constant 1 over 3. So ini awak ada function 4x minus x square dx. So selalunya awak punya integration dalam topik ni integration function yang simple-simple je, tak ada yang macam topik 1 tu. Okay, so ni integrate, so awak akan dapat x cube over 9, substitute value 0 to 1 plus x square over 9, x square over 6, substitute value 1 to 3 plus 1 over 3, 4x square integrate 4x square over 2 minus x cube over 3, substitute value 3 to 4. Okay, so then kita akan calculate lah kita punya nilai. Nak bagi dalam decimal pun boleh, dalam fraction pun boleh. Ini jadi 1 over 9 minus 0. Ni akan dapat 3 square is 9 over 6 minus 1 over 6
plus 1 over 3. We substitute 2d4 square minus 4 cube over 3 minus 2 9 over 2 minus 27 over 3. Okay, so simplify semua nilai ni. So awak akan dapat awak punya expectation of X is 1 over 2. Okay, so next question is continuous random variable X has the following density function. So ini F kecil dia 2 over 15 X minus 1 for value from 2 to 5, your punya interval. Okay, so kita nak cari expectation of X plus 1. Okay, so basic dia sebelum kita boleh apply properties, mesti cari expectation of X dulu. Okay, so kita ada 2 over 15. 2 over 15 is a constant, so integrate ataupun kita darab je lah dulu. So 2 to 5. So kita punya expectation X, so ini darab X dulu. So ini punya function 2 over 15 X minus 1 dx. 2 over 15 is a constant, so you akan integrate 2 to 5. Okay, so function X square minus X dx. So 2 over 15 integrate, awak akan dapat X cube over 3 minus X square over 2. Substitute value 2 to 5. Okay, so then you akan calculate 2 over 15. So ini ganti nilai 5 cube over 3 minus 5 square over 2. So then substitute 2 cube over 3 minus 2 square over 2. So ini awak akan dapat awak punya expectation of X is 29 over 9. So itu baru cari expectation X. Okay, so then baru kita tengok kita nak cari expectation of X plus 1. So apply the properties. So ini akan jadi expectation X plus 1. So expectation X yang kita dah dapat is 29 over 9 plus 1. So kita simplify dapat 38 over 9. So that is your expectation X plus 1 using properties. Okay, so bila dah ada expectation of X, nak cari expectation yang lain tu lagi senang lah. Apply properties yang macam kita dah apply untuk discrete. Okay, so ini ada 2 expectation X. So 2 expectation X tadi kita dapat 29 over 9. So 29 over 9 times 2 is 58 over 9. Okay, so then expectation 10 minus X. So ini expectation 10 plus expectation negative X. So ini 10 minus expectation X. So 10 minus 29 over 9. Okay, so ini 90 minus 29. 90 minus 29 1 7 51. 51 over 9.
Okay, so then last one, kita ada expectation 3x square minus 9. Okay, so ini sebab kita tak ada lagi, kalau kita apply properties ini jadi 3 expectation x square minus 5. Okay, so sekarang ni kita tak ada lagi expectation x square. So kena cari dulu expectation x square. So expectation x square ni integrate daripada 2 to 5 function tadi. Cuma sekarang ni kita nak cari expectation x square. So darab dulu you punya function dengan x square. So function kita tadi 2 over 15 x minus 1 dx. So 2 over 15 is a constant. So awak akan integrate 2 to 5 x cube minus x square dx. 2 over 15. Okay, so ini integrate, kita akan dapat x power 4 over 4 minus x cube over 3. Substitute value 2 to 5. Okay, so 2 over 15, substitute value. So 5 power of 4 over 4 minus 5 power of 3 over 3 minus 2 power of 4 over 4 minus 2 power of 3 over 3. Okay, so dekat sini bila simplify awak akan dapat nilai awak punya expectation x square is 151 over 10. Okay, so then baru kita apply kita punya properties yang tadi lah. Okay, so sini ada, so ni saya tulis balik lah, expectation 3 expectation x square minus 5. So 3 expectation x square is 151 over 10 minus 5. So calculate, awak akan dapat nilai dia 403 over 10. So dalam decimal pun boleh, dalam fraction pun boleh. Okay, boleh ya? Okay, so itu basic untuk cari expectation. Okay, so ada soalan satu lagi tu, itu saya tinggalkan awak untuk cubalah. Okay, so ini awak akan dapat expectation gx 2 over 3. So itu awak boleh cubalah. Okay, so saya rasa untuk kuliah kali ini sampai setakat itu sahaja. So saya stop sampai sini dulu lah untuk kuliah continuous random variable part 2. So kita ada satu lagi last kali untuk cari variance for continuous random variable.